जैसे ही घूंघट उल्टा, समीर को लिपस्टिक लगाए बैठा देख वो एक पल को तो गंग हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे उसका जानदार कहका गूंजा कि सभी की नजरों का मरकज वो खूबसूरत दुल्हा बना। उफ, कितनी खूबसूरत दुल्हन है ये। ईशल को भी पीछे छोड़ दिया। मैं तो फैन हो गया इस दुल्हन का। राहिम ने कहते ही समीर को जोर से हक किया। वो बुरी तरह घबरा गया, जबकि यशवा, बिस्मा और कासिम का मुश्तरका कहका गूंजा। यशल ने माथे पर बल डाले सर घूरी से राहम को अंदाज देखे। छोड़ो मुझे। समीर राहिम से खुद को छुड़ा ना पा रहा, जबकि सभी का हंस हंस के बुरा हाल था। राहिम ने आगे बढ़कर दरवाज़ा लॉक किया और पूरे कमरे की तलाशी लेने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? ईशल अब की बार हैरानगी से बोली। ज़रूर कुछ ना कुछ और भी छुपा के रखा होगा इन बदतमीज़ों ने। मुझे चेक कर लेने दो। ये ना हो कि सुबह वेडिंग नाइट की मूवी सभी देख रहे हो। राहिम मसरूफ़ अंदाज में बोला। ईशल उसके करीब जाती उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच गई और उसके लबों पे अपने लब रखती, उसके हाथों को अपनी धड़कनों। अचानक बेल हुई। क्लास में सारे तालिब बाहर की जानिब भागे। अब उनका रुख कैंटीन की जानिब था। जी, ये था गैंग J&R गैंग, जलाली एंड रब्बानी गैंग। आज राहिम और ईशल का लास्ट डे था यूनी में। वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके थे और आज इन दोनों की जेब खाली होने वाली थी। सभी उनके गिरद बैठे अपनी अपनी फरमाइशों की लंबी लिस्ट थमा रहे थे। राहिम उनकी लिस्ट सुनता अब मजीद खुद पे कंट्रोल ना कर सका। कुछ रह गया है तो वो भी ऑर्डर कर लो। नदीदो भूको। राहिम ने खड़े होते ही दुहाई दी तो सबका मुश्तरका कहका गूंजा। आज तो उनकी ईद थी। पूरी यूनी में उनका गैंग मशहूर था। कोई भी उनके गैंग के किसी भी फर्द से पंगा नहीं लेता। सबके ऑर्डर को लेता हुआ हैंडसम बॉय अब कैंटीन पे खड़ा झुंझला रहा था। ईशल उसके पास जा खड़ी हुई। क्या हुआ? आज हैंडसम बॉय कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। ईशल ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा। हद है यार, लिस्ट देखो। अच्छा, किसी रेस्टोरेंट में पार्टी ले लेते हैं आज। मुझे यहाँ कैंटीन में खड़ा कर दिया। खुद मज़े से वहाँ बैठे हैं। राहिम का अच्छा खासा दिमाग घुमा था। अच्छा, ज़्यादा गुस्सा नहीं करो वरना रंग काला हो जाएगा, ईशल ने मजाकन कहा। असलम काका 2 सैंडविच। फाहद कैंटीन के काउंटर आया तो अपना ऑर्डर देता ठिठका। उसकी मंजूर नज़र ईशल अमजद रब्बानी वहाँ मौजूद थी। अभी वो उसकी तरफ ठीक से मुतवज्जा होता कि राहिम ने एक सख्त घूरी डालते ईशल को अपनी दूसरी तरफ किया, जहाँ से फहाद उसे नहीं देख सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी पल वहाँ आसिम, कासिम और जुनैद भी आ पहुंचे। उन्होंने जिस तरह ईशल को कवर किया, ईशल के चेहरे पे खूबसूरत मुस्कान सजी थी। इतने सारे बॉडीगार्ड्स के होते हुए कोई मैली आंख भी नहीं डाल सकता था। फहद गड़बड़ा के रुख फेर गया, जबकि राहिम इन्हें वहां देखता थोड़ा रिलैक्स होता उनके जानिब मुड़ा। अब आ ही गए हो तो अपना अपना ऑर्डर खुद ले लो। नाक से मक्खी उड़ाते हुए ईशल का हाथ थामे मजे से वो वहां से निकल गया, जबकि वो तीनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। क्या हुआ? मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? समीर ने तीनों को मुंह लटकाते वापस आते देखा तो मजाक उड़ाया, जबकि वो खुद गिटार पे लगा कोई नई धुन बना रहा था। यशवा भी उसके कंधे पे कोनी जमाई बैठी उसकी धुन बनाने में उसका साथ दे रही थी, जबकि बिस्मा जूस पी दी अब सीधी होती बैठी थी। कासिम को देखते वो ऐसे शर्माने लगी थी जैसे कि यशवा हर शर्मो हया से दूर पाई जाती थी, और वह समीर दोनों ही छोटे थे ग्रुप में, इसलिए सब की आंखों का तारा था। कोई नई धुन बनी? आसिम ने बैठते हुए इस्तफसार किया, जबकि गहरी नजर यशवा पर डालना न भूला, जिसकी मोहब्बत भरी नजरें उसी पे थी। बर्गर उठाते मुंह पर डालते वो आंखें बंद करती, उसका टेस्ट महसूस करने लगी। आज का जो पल है वो जीने की उमंग है। कल में किसने जीना है, पल में मर जाना है। यार, ये मरने मरने की बातें मत किया करो, कासिम ने माथे पर बल डाले नागवारी से कहा। डेयर मौत बरहक है, एक दिन सबको आनी है। गिटार को तार के एक तरफ रखता समीर गहरा सांस खारिज करता बोला। कोक खोलता वो मुंह के साथ लगाता सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर गया। वो इंतहाई खूबसूरत था। उसकी सुर्ख सफेद रंग का उसके गले में पड़ती चैन वो खूबसूरती का आला शाहकार था। ईश्वा के चेहरे पे मुस्कान सजी थी। वो तो उसकी जान था, मरती थी वो उस पे। बेख्तियार ही उड़ते उसके गाल पे एक बोसा दिया। क्या यार, पीने तो दो। समीर ने बुरा समूह बनाया, जबकि उसका आज पहली बार यूं समीर को किस करना आसिम को अच्छा नहीं लगा। मेरा अक्स हो, खबरदार जो मुझ पर गुस्सा किया। यशवा ने उसके गाल खींचे। वो हमेशा ऐसे ही थे, शरारती, और यशवा का तो काम ही था उसे ढेर सारा तंग करना। अभी भी उसके गाल खींचती वो भागी थी। समीर बदला लेने के लिए उसके पीछे भागा। इस अफरा तफरी में समीर बुरी तरह किसी लड़की से टकरा था, उस पर गिरा था। उसके बालों की आबशार देखता वो पल में मस्मराइज हुआ। वो लड़की एकटिको से देखे जा रही थी। सो ब्यूटीफुल। समीर के लबों से वाह होते अल्फाज उस लड़की ने भी सुने थे, और दोनों हाथों से अपने पीछे की तरफ धकेलती जमीन से उठी थी। बालों को पीछे करती वो खफकी से समीर को देख रही थी, जबकि समीर बिना पलक झपके उसे ताड़ रहा था। यशवा को लगा चली गई है वो, वापस आ जाओ नामर्द आशिक। वो लड़की मुंह फेर के जा चुकी थी, जबकि यशवा समीर के पास जाती उसका कान पकड़ती जोर से मरोड़ती बोली, यार तुम मार खाओगी किसी दिन। समीर ने उसकी जाने मुड़ते वार्निंग देते कहा, हाथ तो लगा के दिखाओ। आसिम ने जरा कचूमर ना बना दिया। उसकी सीने पे जोर से मुक्का मारती आसिम को धमकी देती उसके कंधे पे हाथ रखती खड़ी हुई। वैसे थी तो बहुत प्यारी,
यशवा ने भी मुस्कुरा के उसे छेड़ा। मुझे भी बहुत प्यारी लगी। समीर के चेहरे पर मुस्कान सजी। ठहरो बताती हूँ सबको। यशवा उसे धमकाती वापस भागी थी। उसकी बात सुनता समीर गड़बड़ाया। अब वो आगे थी और समीर पीछे। यूनी के गार्डन एरिया में दोनों ने उधम मचा के रखा हुआ था और ऐसे ही थी जिंदगी जी भर कर इंजॉय करने वाले। वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन खुशियों का नजर लगते देर कहाँ लगती है। कितने चुपके से दुखों के बादलों ने इन पे डेरा जमाना शुरू किया। इन्हें खुद भी खबर न हुई। राहम और इशल की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। दो दोस्त अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल रहे थे। सभी बहुत खुश थे। मेहंदी से 2 दिन पहले निकाह की तकरीब रखी गई थी, क्योंकि सबकी ख्वाहिश थी कि मेहंदी का फंक्शन कंबाइन हो। निकाह नामे पे साइन करते इशल ने अपने तमाम जुमला हकूक राहम के नाम कर चुकी थी। रब्बानी हाउस और जलाली हाउस चौका चौंध रोशनी में नहा गया, लेकिन सबका डेरा इस वक्त रब्बानी हाउस में था, जहाँ निकाह की तकरीब रखी गई थी। इशल और राहम को सभी ने घेरे में लिया हुआ था। दोनों की अच्छी खासी सख्ती आई हुई थी। बड़ों ने अपनी महफिल अलग जमाई हुई थी। समीर, कौन सा गाना गाओगे फिर मेहंदी पे? राहम ने सबका ध्यान उसकी जानिब किया। अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन कर लूंगा कुछ। समीर ने गिटार के तारों को छेड़ा। उसी पर नैना अंदर आती दिखाई दी। नैना, जो हाल ही में अब्रॉड से अपनी तालीम मुकम्मल करके आई थी। राहिम कासिम और आसिम की अकलौती बहन थी, जिसका नंबर तीसरा था, जो कि कासिम के बाद आता था। उसकी ख्वाहिश थी बाहर मुल्क से पढ़ने की, और अकलौती और लाडली होने की वजह से उसकी सब बातें मानी जाती थी। समीर को देखते वो पहली ही नज़र में उस पर दिल हार बैठी थी। उम्र में उससे 5 साल बड़ी थी, लेकिन दिखने में वो 5 साल छोटी ही लगती थी। कोई अच्छा सा गाना ही सुना दो समीर। नैना ने वहाँ आके उनके पास बैठते बहुत लगावट से उसे देखते कहा। आसिम बहन का झुकाव उसके जानिब महसूस कर चुका था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सही है या नहीं। हाँ समीर, कोई भड़कता सा गाना सुनाओ। यशवा ने भी उसके करीब बैठते खुशी से कहा। फिर तुम साथ दोगी मेरा? समीर ने उसकी जानिब देखते प्यार से कहा। तो यशवा ने इस बात में सर हिला दिया। नैना को इन दोनों का यूं करीब होकर बैठना सख्त चुभा था। वैसे अभी तो कोई नया सॉन्ग नहीं माइंड में है, फिर भी कुछ सुनना ही है तो सुनो। समीर ने गिटार पे धुन छेड़ी। मुबारक हो तुमको इस शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। समीर ने बोल छेड़े तो सभी साथ गुनगुनाना शुरू हो गए। समीर की नजरें इशल पे थी। तुम्हारे कदम चुमे दुनिया सारी, कहते साथ यशवा को देखा कि आगे हो गया। तुम्हारे कदम चुमे दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। यशवा ने इशल के गले में बाहें डालते उसे बीच के गुस्सा लगाया तो दोनों की आंखें अश्क बार हो गई। और यार, समीर अपनी जगह से उठा। बिस्मा भी उनके करीब जा खड़ी हुई। इशल के आंसू पोंछते रोना किस बात का, परदेश थोड़ी जा रही हो, और सामने ही तो ससुराल है। जब चाहे जिस वक्त चाहे आए, बल्कि आप वहीं रहना, हम आ जाएंगे। समीर ने इशल को चीयर अप किया तो हंस दी। समीर ने बारी बारी अपनी तीनों बहनों को अपने साथ लगाया। राहिम, कासिम और आसिम इनका ये प्यार देख के मुस्कुरा दिए, लेकिन नैना नैना के दिल में एक कांटा सा चुभा था। वो समीर को चाहने लगी थी और उसे मुकम्मल हासिल करना चाहती थी। एक जुनून सा था उसकी आंखों में, जैसे किसी और ने नहीं, लेकिन आसिम ने ज़रूर देखा था। अहमद रब्बानी और रफ़ीक जलाली एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे। आगे बच्चे भी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। बिस्मा उनकी बड़ी बेटी थी, जबकि उनसे 2 साल छोटे यशवा और समीर जुड़वा थे। और ईशल अहमद साहब की मरहूम भाई अमजद की बेटी थी। उसके वालिदैन की डेथ के बाद उसकी जिम्मेदारी अहमद साहब ने ली थी, जबकि वो बहुत खुददार लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ रफ़ीक जलाली के बड़े बेटे राहम थे, जिसकी शादी ईशल से हो रही थी, जबकि कासिम उनका छोटा बेटा था। उसका निकाह बिस्मा से हो गया था। नैना अभी सिंगल थी और 14 नंबर था। द वन एंड ओनली आसिम रफ़ीक जलाली, जो बाप की आंखों का तारा था। माँ बाप के सबसे ज़्यादा करीब भी वही था। क्या हुआ, इस तरह क्यों देखने लगे? यशवा आसिम को गाल पे किस करके पीछे हुई तो उसका बेतासुर चेहरा देखते थोड़ा कंफ्यूज सी हो गई। ये क्या था यशवा? आसिम ने अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहा। तुमने कहा ऐसे समीर को किस क्यों की? तो अब तुम्हें भी कर दी। अब नाराज़ तो नहीं ना? ईशा ने मासूमियत से पूछा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुमने मेरी बात को क्या रंग दे दिया? आसिम को खुद पे अफसोस हुआ। वो कहाँ दिल लगा बैठा था। हाँ तो? यशवा ने अपनी ब्राउन आंखें झपकाई। यशवा, लिसन टू मी, किस करना ही गलत है। नहीं करते यार। आसिम ने लब भींचे उसे समझाना चाहा। क्यों क्यों गलत है समीर? भाई है मेरा, और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तो क्या बुराई है? बुराई ही है। हमारे मज़हब इस्लाम में सब गलत है। जब बहन भाई जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो उन्हें एक फासला बनाना चाहिए। और मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे। आसिम ने सर झटका। और वो जो राहिम भाई ने इशल के माथे पे किस की, उसका क्या? यशवा ने नया शोशे छोड़ दिया। आसिम ने सर पीट लिया। वो निकाह में है और तुम क्या इन्हें देखती हो? शर्म नहीं आती? आसिम ने उसे झपटा। नहीं देखा, वो अचानक ही वहाँ चली गई तो नजरें पड़ गई। अच्छा सुनो। यशवा आसिम के खामोश हो जाने पर दोबारा उसके सामने आती उसके करीब हुई। बोलो। आसिम 2 कदम पीछे हटा। वो हमेशा उससे नज़दीकी बनाती थी। वो मासूम थी, उसे 3 साल छोटी थी, लेकिन लड़के और लड़की के बीच की नज़दीकी को बारीक नज़र से नहीं देखती थी। आसिम ने हमेशा उससे फासला ही बनाए रखा था। ना जाने आज कैसे उसने आते ही उसकी बात पूरी सुने बिना उसकी गाल पे किस कर दी। महरम एक दूसरे को किस कर सकते हैं? लो देती आंखों से पूछती। अब की बार आसिम को ठटका गई। तुम अपने दिमाग से ही फजूल बातें निकाल दो यशवा, और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो।
خبردار جو اب اس قسم کی فضول باتیں کی تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ عاصم مجھ سے اچھی خاصی ڈانٹ پلا کے وہاں سے نکل گیا۔ جو لڑکی خود تو عقل سے پیدل تھی اسے بھی پاگل کر دیتی تھی۔ گہرا سانس خارج کرتے اپنے گال کو چھوا جہاں اس نے تھوڑی دیر پہلے اپنے نرم ہونٹوں سے چوما تھا۔ آنکھیں میچتا وہ اس لمس کو پھر سے یاد کرتا اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ گیا۔ یہ وہی جانتا تھا یشوا کے قریب ہونے پہ وہ کس طرح خود پر قابو رکھتا، ورنہ وہ اس کی جذبات بھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ مہندی کا فنکشن عروج پہ تھا۔ راہم اور ایشل کی ایک ساتھ مہندی کا فنکشن تھا۔ راہم کے گھر والے مہندی لے کے آئے تو فائر ورکس نے ایک خوبصورت سما باندھا۔ قاسم، سمیر، جنید نے خوب بھنگڑا ڈالا۔ عاصم کو زبردستی کھینچا لیکن اسے شروع سے ہی ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی زبردستی کھینچ کے لے گئے۔ وہ تالیاں ہی بجاتا رہ گیا۔ نظریں بھٹکتی اوپر جا ٹھہری جہاں وہ لڑکیوں کے ساتھ کھڑی اسے بڑی فرصت سے نہار رہی تھی۔ گرین کلر کی سلک میکسی میں جسے وائٹ اور گولڈن کام ہوا ہو، گولڈن کلر کا کام دار دوپٹہ، ماتھا پٹی لگائے، کانوں میں بڑے بڑے گول جھمکے پہنے، ہاتھوں میں گجرے سجائے، وہ عاصم کے سیدھے دل پہ اترتی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی عاصم کی نظر اس پہ گئی وہ فوراً سے یشوا نے ایک آنکھ ونک کی تو عاصم نے اسے گھورا اور نظریں پھیر لی۔ یشوا کھلکھلا کے ہنسی۔ اس کی ہنسی کی چھنکار عاصم کو اپنے گرد جلترنگ پھکیڑتی محسوس ہوئی۔ مہندی کی رسم کا آغاز ہوا۔ راہیم اور ایشل کو ایک ساتھ بٹھائے مہندی کی رسم کی جا رہی تھی کہ ایک دم سے ساری لائٹس آف ہوئیں۔ ایک سپوٹ لائٹ آن ہوئی جو ہال کے بیچوں بیچ سیڑھیوں کے اوپر والے حصے پہ کھڑے سمیر پہ جا ٹھہری۔ گلے میں گٹار ڈالے وہ وائٹ پینٹ شرٹ کلائی میں گولڈن بریسلیٹ پہنے شہزادہ لگ رہا تھا۔ سب کی توجہ کا مرکز وہ شہزادہ تھا جس کا ہاتھ گٹار کے سروں کو چھیڑ رہا تھا۔ سب مبہوت ہوتے اس کی دھن سن رہے تھے۔ وہیں ایک اور سپوٹ لائٹ نے یشوا کو کور کیا جو سمیر کے پاس جاتے بہت اسٹائل سے کھڑی ہوئی تھی۔ بہت سی آنکھوں نے یہ منظر عشق سے دیکھا اور بہت سی آنکھوں نے حسد سے، جن میں نینا بھی شامل تھی۔ سمیر نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا تو یشوا بھی نظر ٹھہر نہیں رہی تھی۔ یہ پل ہمیں یاد آئیں گے، وہ کل یاد آئیں گے۔ پہلا مصرع سمیر نے اپنی خوبصورت آواز میں گایا تو اگلا مصرع یشوا نے جوڑا۔ ہم نے کیا یہاں جو بھی کیا، رو کے کبھی ہنس کے جیا، خوشیاں کبھی غم بھی لیا، رو کے کبھی ہنس کے جیا، یہ پل۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے نیچے اتر آئے۔ ہر طرح تالیوں کی گونج تھی۔ عاصم کی نظر اپنی دلربا پہ تھی جو آج اس کے دل بری طرح دھڑکا رہی تھی۔ سمیر کے ساتھ جنید، راہم، ایشل، یشوا، عاصم، قاسم، بسمہ سب نے مل کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دائرہ بنایا۔ وہ سب بے انتہا خوش تھے لیکن کوئی نہیں جانتا تھا یہ ان دونوں خاندانوں کے مل کے منانے والی آخری خوشی تھی۔ ایک بہت بری نظر تھی جو ان کو لگنے والی تھی، یہ شاید لگ گئی تھی، جس نے سب کچھ دھیرے دھیرے بکھیر دینا تھا، سب کو جدا کر دینا تھا۔ یہ دیکھو، یشوا نے اپنی ہتھیلی عاصم کے سامنے کی جہاں مہندی سے عاصم کا اور اس کا نام جگمگا رہا تھا۔ یشوا، یہ کیوں؟ عاصم جو پہلے اس کے معصوم اور کھلتے روپ سے گھائل ہوا تھا اب اس کی ہتھیلی پہ اپنا نام دیکھتا دل کی دھڑکنوں میں شور برپا ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ انشاءاللہ آپ نے راہم بھائی کا نام لکھوایا ہے نا؟ تو میں نے بھی لکھوا لیا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اب اسے تعریف چاہیے تھی۔ عاصم نے ایک نظر اسے چھلی کو دیکھا۔ یشوا ان کے شوہر ہیں، وہ لکھوا سکتی ہے، تم کیوں یہ بیوقوف والی حرکتیں کرتی ہو؟ عاصم نے پھر سے اسے ڈپٹا تو وہ بجائے برا منانے کی اس کو مسکرا کے دیکھنے لگی۔ دونوں اس وقت چھت پہ کھڑے پورے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ سنو، جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر ہم ہمیشہ اس بندے کے ساتھ رہتے ہیں نا؟ وہ چاند کو دیکھتی عاصم کے ہاتھ میں ہاتھ دھرے پوچھ رہی تھی۔ عاصم جو بامشکل اپنی حالت اپنے جذبات کو قابو کیے ہوئے تھا، اس کا سندر سا مکڑا اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس پہ اس کی باتیں، اف عاصم کہاں جاتا؟ یشوا، رات بہت ہو گئی، نیچے چلتے ہیں، کل کا دن بہت بزی ہونا ہے، تھوڑا آرام، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی، میرے ساتھ یہیں رہو نا پلیز۔ وہ اس کے سامنے کڑی منتیں کر رہی تھی، وہ اس کے ساتھ وقت بتانا چاہتی تھی، وہ اسے نہیں بتا پا رہی تھی کہ وہ زندگی کا ہر لمحہ اس کے ساتھ جینا چاہتی ہے۔ یشوا، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، مناسب نہیں لگ رہا یہاں، آپ چلو نیچے چلیں۔ اپنی ریسٹ واچ پہ ٹائم دیکھتا وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا کہ یشوا نے اس کے ہاتھ تھامے روک لیا۔ عاصم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں انگنت جذبات تھے، لو دیتی آنکھیں۔ عاصم کا دل دھڑکا گئی تھی۔ اچھا چلو پھر گڈ نائٹ کس دو۔ یشوا بالکل اس کے سامنے کھڑی ہوتی عجیب ہی فرمائش کر چکی تھی۔ عاصم نے غصے سے لب بھیجے۔ کیا بدتمیزی ہے یشوا، فضول باتیں کہاں سے سیکھ لی ہے؟ دانت چباتے کہتا وہ نظریں پھیر گیا۔ آج تک کبھی اس پہ غصہ کیا ہی کب تھا، لیکن آج اس کی باتوں پہ عاصم کو غصہ آ رہا تھا۔ جب تو پیار کرنے والے سونے جاتے ہیں تو گڈ نائٹ کس کرتے ہیں، مجھے سب پتا ہے، چلو جلدی سے دو۔ یشوا کی بات پہ عاصم کا جی چاہا کھینچ کے تھپڑ اسے رسید کر دے۔ تم سے کس نے کہا ہمارے بیچ پیار ہے؟ عاصم کی اچانک کی بات پہ یشوا کی آنکھوں کے جوت بجے تھے، دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی، آنکھیں فوراً پانیوں سے بھری تھی۔ بے یقینی کی کیفیت سے وہ عاصم کو یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ عاصم نے کندھے جھکاتے گہرا سانس خارج کیا۔ وہ اتنا شدید رد عمل دے گی اس نے کب سوچا تھا؟ وہ تو بس اس کا دھیان کس سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔ دیکھو یشوا، یہ جو نامحرم کی بات ہوتی ہے نا، یہ انسان کو صرف
ذلیل و خوار کرتی ہے، تم اچھی ہو، بہت اچھی ہو، مجھے دل سے اچھی لگتی ہو، لیکن محبت اور نکاح کے بعد ہی اچھی لگتی ہے، اپنے محرم سے۔ اللہ کو بھی میاں بیوی کے بیچ محبت، اتفاق، سلوک پسند ہے، اور جب نکاح کے بعد بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو ایک محبت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں نا، تو اسے ایک نگاہ میں بھی اللہ نے بہت ثواب رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح نکاح سے پہلے کسی نامحرم کو ایسے دیکھنا چھونا، اس میں سخت گناہ ہے۔ آئی ہوپ میری بات کو نیگیٹو نہیں لوگی تم۔ ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ واٹ؟ اچانک سے ایشور کے منہ سے سنتے اسے شوق لگا۔ ہاں نا، پھر تو ہم نامحرم نہیں رہیں گے، پھر گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ایشور کی پانیوں بھری آنکھیں، اس پہ تصاعد، اس کے خوبصورت مکڑے پر مسکان، عاصم کو اپنے دل پہ اختیار کھوتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی یہ ممکن نہیں۔ ابھی کون کہہ رہا ہے ہم کل کریں گے نکاح؟ ایشور نے پلان بنایا۔ عاصم نے ایک بے بس نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنے دماغ سے ان سوچوں کو نکال دو یشوا، ابھی تمہاری ایج نہیں، اور میں پورے 19 سال اور 7 ماہ کی ہو چکی ہوں، بچی نہیں ہوں میں۔ یشوا نے برا مناتے بات کاٹتے کہا۔ یشوا بھی بہت رات ہو گئی ہے، پھر کبھی بات کریں گے اس بارے میں۔ کل میں پریزنٹیشن بھی ہے اور عام بھائی کی بارات بھی، ان کی بارات میں شامل ہونا ہے، لیکن یونی بھی جانا ہے۔ عاصم کو کل کی پریزنٹیشن کی یاد آئی جس کی ابھی اس نے تیاری کرنی تھی۔ اگر یشوا سے جاننے دیتی تو اوکے، آل دی بیسٹ۔ توقع کے برخلاف اس کے فوراً مان جانے پہ آسن حیران ہوا، لیکن سر جھڑکتا نیچے اتر گیا، جبکہ یشوا کی مسکراہٹ بہت گہری تھی۔ صبح صبح ہی تیاریوں کا خوب شور تھا۔ عشاء ناشتے کے بعد بسما کے ساتھ پارلر جا چکی تھی، جبکہ یشوا نے پارلر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے آج یونی میں کچھ کام تھا، اپنے بابا سے اجازت لیتی وہ یونی کے لیے نکل گئی تھی۔ جانتی تھی عاصم بھی وہیں ہوگا، اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ یونی جاتی ہی وہ سیدھا عاصم کی ڈپارٹمنٹ کی جانے بڑھی۔ اس کا بھی پڑھائی کا اینڈ تھا، وہ بزنس کے سلسلے میں مزید ہائر اسٹڈیز کے لیے بیرون ملک جانا چاہتا تھا۔ بزنس اس کا شوق تھا، ایک جنون تھا، لیکن اس جنون کو نظر لگنے والی تھی، وہ بھی یشوا کی۔ وہ اپنی پریزنٹیشن پورے کانفیڈنٹ کے ساتھ دے رہا تھا۔ یشوا باہر کھڑی اسے محبت 5 نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک خود پہ کسی کی نظروں کو گہری تپش محسوس کرتا وہ چونکا، اور سیدھی نظر یشوا پہ جا ٹھہری جس نے ہمیشہ کی طرح اس کو دیکھنے پہ ایک آنکھ ونک کی تھی۔ عاصم نے اسے خفگی سے دیکھتے رخ پلٹ لیا اور دھیان واپس پریزنٹیشن پہ لگایا، جو کہ اب بہت مشکل کام تھا۔ وہ تقریباً پریزنٹیشن مکمل کر چکا تھا۔ پرنسپل اور پروفیسر سے اجازت لیتا وہ اپنا لیپ ٹاپ اور دوسری چیزیں فوراً سمیٹتا، لیپ ٹاپ اٹھایا، ان سے اجازت لیتا باہر آیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت تم یہاں کیوں آئی ہو؟ عاصم ماتھے پہ گھوری ڈالے بولا۔ بہت پیارے لگ رہے ہو۔ اس کی بات کا جواب دیے بنا وہ اپنی آنکھوں میں محبت کی جو جگہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیوں آئی ہوں اس وقت؟ عاصم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہمارے نکاح کے لیے، یشوا نے بنا کسی جھجک کے کہا۔ عاصم نے رخ پھیرتے غصے کی نگاہوں سے دیکھا۔ یشوا، یہ وقت ہے ان فضول باتوں کا، چلو گھر بارات کی تیاری ہوگی۔ اسے ٹالتے آگے بڑھا۔ یو ڈونٹ لو می؟ اس کی کب سے پوچھنے پہ عاصم کو اپنا دل دھڑکتا رکتا محسوس ہوا۔ وہ پلٹا، اس کے پاس آیا۔ ایسا کب کہا میں نے؟ عاصم بے بسی سے بولا۔ رات کو، یشوا نے دو بدو جواب دیا۔ محبت کے لیے ایک دوسرے کے نکاح میں ہونا ضروری ہے، ایک دوسرے کا محرم ہونا ضروری ہے۔ مجھے تمہاری محرم بننا ہے، تم سے نکاح کرنا ہے، آج بھی اسی وقت۔ یشوا کی باتوں پہ عاصم بس اسے یکٹک دیکھے گیا۔ کچھ پل دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی۔ یشوا بنا پلک جھپکے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ یشوا، دیکھو فی الحال یہ ممکن نہیں۔ آج راہیم بھائی اور ایشل، عاصم، نکاح ہوگا تو آج ہوگا، ابھی ہوگا، اسی وقت ہوگا۔ یشوا نے قطعی انداز میں اس کے قریب ہوتے کہا۔ عاصم نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ نکاح کا مطلب وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر نہیں جا پاتا، اس کا کیریئر سب یہیں رہ جانا تھا، اس کے ارمان سب ادھورے رہ جانے تھے۔ لیکن سامنے کھڑی لڑکی اس کی محبت نہیں، عشق تھی، اس کی روح میں بس چکی تھی۔ اسے تکلیف دے کے وہ کیا جی پاتا؟ اس کی خاموشی پہ یشوا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہے۔ تو کب سے اسے دیکھتی رخ پلٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی عاصم نے اس کی کلائی تھام لی۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، بارات آنے والی ہے، یشوا کہاں ہے؟ کیوں نہیں پہنچی ابھی تک؟ عذرا بیگم پریشان حال تھی تو سمیر اسے مسلسل کالز کیے جا رہا تھا کہ تبھی وہ گیٹ سے اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ وہ بہت حشاش بشاش تھی، چہرے پہ ایک انوکھی چمک، ایسی چمک جو عذرا بیگم کو دوبارہ کبھی نہ دکھائی دی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ سب ریڈی ہے اور پتہ بھی ہے بارات آنے والی ہے اور بسما اور قاسم کا نکاح بھی ہے۔ سمیر کی بات پہ یشوا بری طرح چونکی۔ کیا مطلب؟ یہ سرپرائز کیسا؟ یشوا کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ اب یہ بعد میں پوچھنا، جاؤ پہلے جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ عذرا بیگم نے اسے اندر بھیجا۔ باقی سب بارات کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اپنے روم میں آتے یشوا فوراً تیار ہوئی۔ آج وہ بہت دل سے تیار ہو رہی تھی۔ پنک کلر کی بھاری میکسی زیب تن کی وہ ڈائمنڈ سیٹ پہن رہی تھی جو اسپیشل اس نے عاصم کے ساتھ جا کے اس سے گفٹ میں لیا تھا۔ وہ بہت دل سے تیار ہو رہی تھی۔ بالوں کا ایسی جوڑا بناتے وہ اب چوڑیاں پہن رہی تھی۔ چوڑیاں وہ ہمیشہ کانچ کی ہی پہنا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک بہت ہی دل فریب مسکراہٹ تھی، اس کی چبھی نرالی تھی۔ آج یار، ابھی آ جاؤ۔ سمیر اس کے روم میں ناک کرتا اندر آیا تو اسے ایک گولڈن دوپٹہ اپنے سر پہ ٹکاتے ایک طرف سے باہر نکالتے دیکھا۔ آج اس پہ جیسے دھلوں والا روپ آیا تھا۔ سمیر تو اس کا یہ چمکتا روپ دیکھتا گنگ ہی رہ گیا۔ پارٹنر، یہ تم ہو؟ بھویں اچکاتے حیرت سے پوچھا۔ کیا ہوا، اچھی لگ رہی ہوں نا؟ دوپٹہ ایک طرف کندھے پہ رکھتے بہت چاؤ سے پوچھا۔ سو بیوٹیفل مائی لولی سس۔ سمیر نے پیار سے اس کے گال کھینچے تو وہ برا سا منہ بنا گئی۔ بہن کا ہاتھ تھامے وہ شہزادہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ایک بار سب کی نظریں ان پہ ٹکی۔
अज़रा बेगम ने आंखों ही आंखों में इनकी नज़र उतारी। वो जुड़वा थे और उनकी चुभें निराली थी। और रब्बानी हाउस के आंखों का तारा थे। इन्हें देख देख के तो वो जीते थे। आगे बढ़ के अपने बेटे और बेटी को गले से लगाया, जबकि दुल्हन बनी बैठी बिस्मा ने सब बहुत मोहब्बत से देखा। कहने को तो वो बड़ी थी, लेकिन वो जानती थी रब्बानी हाउस शुरू से ही इन दोनों पे जान फिदा करते थे। सिर्फ वही नहीं, बिस्मा की जान भी बसती थी इन दोनों में। वो थे ही इतने प्यारे कि सबको ही प्यारे लगते थे। बीजान ने अपने सब बच्चों की नजर उतारी। बारात आ गई, बारात आ गई, शोर उठा। सबने मिलके फूलों की पत्तियों से बारात का इस्तकबाल किया। दो दूल्हे थे और दोनों ही एक से बढ़कर एक लग रहे थे। सेम ब्लैक शेरवानी में दोनों नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहे थे। राहिम के साथ जीशल की रुखसती थी, तो दूसरी तरफ कासिम और बिस्मा का निकाह था। बहुत ही खूबसूरती से स्टेज को सजाया गया। आसिम को अकेला पाते ही यशा उसके पास चली आई। सिम अपने दिलरुबा अंदाज में उसे पुकारा तो वो पलटा। निगाह जो यार पे पड़ी तो पलटना ही भूल गई। कैसी लग रही हूँ मैं? अपने डायमंड का नेकलेस को सुराहीदार गर्दन में अपनी उंगलियों के पोरों से छूते एक अदा से पूछी। आसिम के दिल की दुनिया को तहबाला कर गई। कॉल काटा, वो मुकम्मल उसके जानिब घूमा। इतनी सजने सवरने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी शादी थोड़ी है। बजाई सरसरी अंदाज में बोले, लेकिन लहजा थोड़ा सख्त और गंभीर था। मर्दों और औरतों की कंबाइन गैदरिंग थी और कितने लोगों की नजरें उसकी ईश्वर पे टिकी थी। वो अच्छे से जानता था शादी नहीं है, लेकिन निकाह तो हुआ है ना आज। उसके कान के करीब जरा से एड़ी को उठा के बोलती, अब वो बहुत सारे लोगों की तवज्जो का मरकज बन रही थी। जहाँ यशवा पे बहुत सौ की निगाहें थी, तो वहीं आसिम पे भी कई लड़कियों की नजर टिकी थी। यशवा का उसके यूं करीब होना बहुत से लोगों को दिल भी जला गया। यशवा कंट्रोल। आसिम ने उसे तब भी निगाह से घूरा तो एक आंख विंक करते मुस्कुराती वहां से ईशल और बिस्मा की जाने बढ़ गई। आसिम नफी में सर झटकता रह गया। आज जो उसने दिन को किया उसमें आसिम छेड़ने से भी बाज आया। यशवा घर चलो, देर हो रही है। आसिम ने उसे समझाना चाहा, पहले निकाह फिर घर जाऊंगी। धरना देने वाले अंदाज में वो सड़क के किनारे बैठ गई। क्या बच्चों वाली हरकत है यार, यशवा बड़ी हो जाओ। आसिम जिद हुआ। कर रहे हो निकाह नहीं? उंगली उठा के वार्निंग वाले अंदाज में पूछा। आसिम ने गहरा सांस खारिज किया। अच्छा, अगर ना करूं तो क्या करोगी? आसिम ने उसकी आजमाइश करके गलती कर दी। उसके जवाब पे उसे देखती फौरन अपनी जगह से उठती सड़क के बीच जा खड़ी हुई। दूसरी जानब से तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मारती। आसिम ने फौरन उसकी गलाई पकड़ के अपनी जानिब खींचा। एक पल को आसिम को लगा उसकी रूह कब्ज हो गई हो। पागल हो गई हो क्या? अभी कुछ हो जाता तो? उसे से दहाड़ा था, लेकिन सामने यशवा थी। भला उसे कब किसी की परवाह हुई थी? वो तो बस अपनी मनमानियां करती थी। आंखों में आंसू लिए वो शिकवा गिरा निगाहों से आसिम को देखने लगी। उसके आंसू पोंछता हुआ उसके सामने हार मान गया था और इसलिए मस्जिद की जानिब बढ़ा। निकाह के लिए दो गवाहों की जरूरत थी, वहीं से उसने दो गवाहान और मस्जिद के इमाम का बंदोबस्त करते यशवा से निकाह किया। मुबारक हो बहुत बहुत। अल्लाह के घर में आप दोनों बच्चों का निकाह हुआ है। आपने अपनी जिंदगी का सफर आगाज एक पाक रिश्ते से शुरू किया। अल्लाह आप दोनों को खुश खुर्रम रखे, आमीन। इमाम साहब ने इन्हें दुआ दी। यशवा बहुत खुश थी। फाइनली अब आसिम उसका था, हमेशा हमेशा के लिए। यशवा, तुमने जो कहा मैंने कर दिया। अब तुम एक वादा करो, इस निकाह को राज रखोगी और जब तक मैं ना कहूँ किसी से कुछ नहीं कहोगी। आसिम ने उसके आगे हथेली फैलाई। मुझे लोगों को बताने की जरूरत ही क्या है? मैंने लोगों के लिए थोड़ी ना निकाह किया। वादा करो। आसिम ने अपनी बात पे जोर दिया तो ईश्वर ने उसकी पहली हथेली पे अपना हाथ रखा। वादा? अब तुम भी एक वादा करो मुझसे। लगे हाथ ईश्वर को भी वादा लेना याद आया। आसिम जो गाड़ी को लॉक खोल रहा था उसके बाद पे मुड़ा और सवालिया नजरों से उसे देखा। मुझे कभी अकेले में ये नहीं कहोगे मुझसे दूर हो? ईश्वर की बात पे आसिम ने उसे पहले ना समझी से देखा, फिर जब समझ आया तो उसका अच्छा खासा दिमाग घुमा और उसकी कलाई थामे उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया। तुम्हारे दिमाग के स्क्रू में ढीले हो गए हैं, टाइट करने का वक्त आ गया है। वो मैं खुद कस लूंगी, तुम बस एक डायमंड सेट दिला दो। ईश्वर ने फौरन पैंतरा मतलब वाट? यह 2 मिनट बाद तुम्हारी डिमांड्स क्यों बढ़ती जा रही है? आसिम ने गाड़ी ड्राइव करते हुए घुरा। निकाह का गिफ्ट चाहिए, नरोटे अंदाज में कहा। और आसिम अपनी शहजादी को कैसे नाराज कर सकता था? उसकी पसंद से उसे डायमंड सेट दिलवा दिया। उसका चेहरा अंदरूनी खुशी से जगमगा रहा था। आसिम ने दिल से उसकी यूं हंसते मुस्कुराते दुआ दी, लेकिन ये नहीं जानता था खुद ही इसके चेहरे की खुशी छीन लेगा। राहिम कमरे में दाखिल हुआ तो ईशत घूंघट निकाले बेड पे बैठी थी। एक खूबसूरत मुस्कान ने उसके चेहरे को अहाता किया। सबसे पहले तो अपनी शेरवानी उतार के एक तरफ रखी जिसमें वो कब से इरिटेट हो रहा था। अपने बड़े बड़े मसल्स को उससे आजाद करता उसने एक लंबा सांस खारिज किया। टेबल पे बड़ा दूध का गिलास लबों से लगाया और एक ही घूंट में सारा दूध पी गया और धड़ाम से बेड पे छिल के करीब जमान हुआ। जाने मन आज कैसा पर्दा, आज तो हर पर्दे से आज़ादी मिलने वाली है। लेकिन एक मसला है। राम की बात पे वहाँ मौजूद सभी जो छुपे हुए थे किसियानी हंसी हंस रहे थे, एकदम चौंक गए। वो क्या है? यूनी की एक लड़की है, वो मुझ पे दिलो जान से मरती है, तो मैंने उससे एक वादा कर लिया है कि तुमसे शादी के बाद मैं उससे भी निकाह करूंगा। तो मेरी जान, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? राहिम कहते साथ उसका घूंघट उलटने ही लगा कि फिर रुक गया। वैसा होना भी नहीं चाहिए, अब तुम मेरी मिल्कियत हो, एतराज करोगी भी तो कहाँ जाओगी मेरी बाहों के अलावा? राम ने उसे घूंघट में ही अपने सीने से लगाया। उसे साथ लगाते ही राहिम को पक्का यकीन हो गया कि उसकी ईशल नहीं है। एक गाल से वो मुस्कुराता पीछे की तरफ पड़ लेटा, जबकि पर्दे के पीछे जो ईशल की आंखें आंसू से भीगी थी।
पहली रात वो इससे दूसरी शादी की बात कर रहा था और उसमें तकलीफ ये कि वो सब वहाँ मौजूद थे जो चुपके सब देख रहे थे। जाने मन मैंने सोच लिया है उसे नहीं साथ वाला रूम दूंगा ताकि मुझे दोनों को साथ आसानी से रहना पड़े। एक रात तुम्हारे पास, एक रात राहिम। यही ईशल की बस हुई और वो गुस्से से पर्दे के पीछे से निकलती अपना दो आतिशा रूप ले राहिम के सामने आ खड़ी हुई। राम ने उसकी जानिब निगाह उठा के देखा। उसी लम्हे बाकी की मखलूक भी सामने आ गई जिन्हें देख राम बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। यशवा, बिस्मा, कासिम इन सबको वहां देख राम के माथे पे बल पड़े जो उसे खूंखार नजरों से देख रहे थे। जबकि राहिम उसे घूंघट वाली की जाने मुड़ा। अब उसका पर्दा गिराने का वक्त भी आ गया। राहिम ने बिना एक मिनट की देरी के घूंघट उठाया। राहिम ने जैसे ही घूंघट उल्टा समीर को लिपस्टिक लगाए बैठा देख एक पल को तो गंग, लेकिन अगले ही लम्हे उसने जानदार कहका गूंजा। सभी की नसरों का मरकज वो खूबसूरत दुल्हा बना। उफ कितनी खूबसूरत दुल्हन है ये। ईशल को भी पीछे छोड़ दिया। मैं तो फैन हो गया उस दुल्हन का। राम ने कहते ही समीर को जोर से हक किया। वो बुरी तरह घबराया जबकि यशवा, बिस्मा और कासिम का मुश्तरका कहका गूंजा। ईशल ने माथे पर बल डाले सक घूरियों से। राहिम के अंदाज देखे। छोड़ो मुझे। समीर राम से खुद को छुड़ा ना पा रहा था जबकि सभी का हंस हंस के बुरा हाल था। आसिम फरीदा बेगम समेत उनका शोर सुनता उस तरफ आया तो अंदर की सूरत हाल देख दोनों ना समझी से इन सबको देखने लगे। आज ही तो हाथ लगी हो जाने मन, ऐसे कैसे छोड़ दूं। राहिम अपना पूरा जोर लगाए समीर को पकड़े हुए था। ईशल की नजर सांस में पड़ी तो शरब से नजरें झुकाए दूसरी तरफ देखने लगी जबकि वहां सभी मौजूद लोग अब किसियानी हंसी हंस रहे थे। क्या हो रहा है ये सब? वो थोड़ा कड़कदार आवाज में बोली तो सभी चुप से हो गए। राहिम भाई ये सब क्या है? आसिम ने भी हैरानी से देखते इस्तफसार किया। ये समीर उर्फ समीरा है। मेरी वेडिंग नाइट के लिए स्पेशल तैयार किया गया है। आज तो इसकी खैर नहीं। राहिम कहते ही समीर के पीछे लपका जो फरीदा बेगम के पीछे जा छुपा था। राहिम उसे मुसलसल पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब वो हाथ नहीं आ रहा। कसम ले ले मैं जो अपनी मर्जी से ये सब किया हो। वो तो चुड़ैलें खड़ी है ना, इनसे पूछे। बिस्मा और यशवा की जानिब इशारा करते वो तो क्यारी आवाज में बोला। बिस्मा नफी में सर हिलाती डरती कासिम के पीछे जा चुकी जबकि यशवा कहका मार के हंसी थी। हा समीरा। वो राम की बात पे हंसे जा रहे थे। डोंट कॉल मी समीरा, आई एम समीर। समीर अहमद रब्बानी। खबरदार जो मेरा नाम बिगाड़ा तो। समीर ने यशवा को घूरा। अच्छा अब बस बहुत हो गया, छोटे बच्चे तो नहीं रहे अब, बड़े हो गए, चलो सब यहाँ से। फरीदा बेगम ने अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल करते इन्हें डपटा जबकि राहिम का बिल्कुल इरादा था ऐसे कैसे जाने दूं। आज तो वेडिंग नाइट है, इस समीरा के साथ ही मनाऊंगा। राम ने समीर को दबोचना चाहा कि वो खुद को जोर लगा के छुड़ाता भाग निकला। उसी के पीछे बाकी सभी रफू चक्कर हुए। राहिम छोड़ो अभी बच्चे हैं। राहिम का चेहरा अब की बार गुस्सीला हुआ। वेस्ट पे हाथ रखे वो इन सबको जाते घूर रहा था। इट्स टू मच मम्मा। राहिम ने दांत के छिछाते कहा तो फरीदा बेगम अपनी मुस्कुराहट पर से पुश डालती उसके कंधे पे थपकी देती आसिम की हमरा बाहर निकल गई। राहिम ने आगे बढ़ के दरवाजा लॉक किया और पूरे कमरे की तलाशी लेने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? शलभ की बार हैरानी से बोली। जरूर कुछ ना कुछ और भी छुपा रखा होगा इन बदतमीजों ने, मुझे चेक कर लेने दो। राहिम मसरूफ अंदाज में बोला। ईशल उसके करीब जाती उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच गई। कुछ भी नहीं, बस वो छोटी सी शरारत कर रहे थे। शरारती हैं लेकिन बदतमीज नहीं। ईशल ने उसकी बात की तस्दीक करना जरूरी समझा। और यली मुझे डफर समझा हुआ है जो यकीन कर लूंगा तुम्हारी बात पे, जबकि तुम भी उनके साथ मिली हुई थी। राहिम का गुस्सा मजीद बढ़ा। ईशल उसके इल्जाम पे हैरानी से मुंह बनाती उसे देखने लगी। ठीक है, आपको लगता है मैं उनके मजाक में शामिल थी तो जाएं पूरी रात लगा ले ढूंढ ले, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको। ईशल रुंदे लहजे में बोलती पीछे पलटी के राहिम ने उसकी कमर पे हाथ डाले उसे अपनी तरफ वापस खींचा। सच कह रही हो? और तो नहीं कुछ? सुबह पता चला वेडिंग नाइट की फुल मूवी देख रहे हो सब। धीमे लहजे में पूछता हुआ थोड़ा अपसेट लगा। पागल हो गए हो? ईशल ने उसके कंधों पे हाथ रख के सट पिटाते हुए सर नफी में हिलाते उसके गाल पे अपने नर्म नाजुक लबों का लम्स छोड़ा तो राहम को यकीन आया और जवाबन शिद्दत से उसके लबों पे झुका। उसकी होश ठिकाने लगा क्या। ईशल उसे सारे फेरे को देखती रह गई जिसने आज पहली बार उसे छुआ था। दिल के तार छेड़े थे, अजीब सी कैफियत छाने लगी थी। क्या हुआ आज तो मेरी ईशल कुछ बोल ही नहीं रही। गहरे सांस भरते उसके माथे के साथ माथा जोड़े उसे शर्माते हुए देखने लगा। लेकिन ईशल और शर्म दोनों अलग अलग चीजें थी। ईशल राइम के सामने शर्मा जाए मुमकिन, बारी बारी उसके दोनों गाल चूमती उसकी आंखों में अपना नर्म लम्स छोड़ती अब्राहम को बहका रही थी। उसके नाक के टिप पे लब रखे जहाँ एक दिल हमेशा जगमगाता उसे तंग करता था, आज उसके लबों से पूरे हक से छू के दिल का अरमान पूरा करती हुई दिलकशी से मुस्कुराई थी। अपनी मोहब्बत अपनी महरम को शरीक हयात में पाके राहिम दिल से रब का शुक्र अदा कर रहा था। अकीदा से ईशल के माथे पे लब रखे और उसे बाहों में भरा था। ईशल उसके गले में बाहें डाले उसकी आंखों में झांकते जज्बे देखती अंदर तक काम गई थी लेकिन नजरें ना झुका पाई। धीरे से बिस्तर पे लिटाता हुआ उसके करीब हुआ। बहुत सताया है तुमने, आज तो उस समय सारे बदले उतारूंगा। उसके गालों को छूता हुआ गंभीर लहजे में बोला। पहले इजाजत लें। ईशल एक अदा से बोलती राहम को चुका गई कि ऐसी इजाजत। उसकी बाहों को अपने गले का हार बनाए देख वो उसकी कलाई पर लब रखते पूछने लगा मेरे पास आने की। धीरे से उसके कान में मिनमिनाई तो राहम के लबों में प्यारी सी मुस्कान को छुआ। जब फना हो जाओ तेरी चाहत में तो गुरूर मत करना, यह सर नहीं तेरे इश्क का मेरी दीवानगी का हुनर है।
لائٹس آف کرتا، اس کے لبوں کو اپنی طرف سے لیتا، عشل کی مزاحمت کرتی، اس کے اتنے پیار سے چھونے پہ وہ اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات میں وہ دونوں پور پور محبت اور جنون کی بارش میں بھیگتے چلے گئے۔ ولیمے کی تقریب بہت بڑے پیمانے پہ کی گئی تھی۔ ہر بڑا بزنس مین اس ریسپشن کا حصہ بنا۔ اسی تقریب میں ربانی ہاؤس کے دوست خلیل صاحب اور ان کی فیملی نے بھی شرکت کی، جن کا ایک خوبصورت جوان بیٹا باسط بھی یہاں موجود تھا، جو ہائر اسٹڈیز کے بعد پاکستان آ کے اپنے والد کا بزنس کو جوائن کر چکا تھا۔ خلیل صاحب اور ان کی اہلیہ کو عشوہ بہت اچھی لگی اور وہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوستی کو رشتہ داری میں بدلیں گے۔ اسی کے لیے وہ ربانی ہاؤس بات کرنے آگے بڑھے کہ کسی سے ٹکرا گئے۔ ارے یار آپ ٹھیک تو ہیں انکل؟ سمیر نے اپنا ڈرنک کا گلاس ایک طرف رکھتے خلیل صاحب سے پوچھا۔ واٹ دا ہیل از دس؟ ابھی وہ مزید کچھ بولتے کہ سامنے سمیر کو دیکھ اپنے قابو پہ آ گئے۔ وہ ربانی ہاؤس کا کلوتا بیٹا تھا جو اب ان کی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا دھیان سے چلنا تھا، میرے اتنے قیمتی کپڑے خراب کر دیے۔ بہت حد تک اپنا لہجہ نارمل رکھتے وہ ناگواری سے بولے۔ سمیر اب بھی انہیں گہری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ جس کے لیے آپ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے قیمتی نہیں، انمول ہے۔ ان کے جاتے قدموں کو سمیر کے الفاظ نے بریک لگائی اور سمیر کی جانب جھٹکے سے پلٹے اور سٹ پٹاتے اسے دیکھا۔ اب کی بار سمیر کے چہرے پہ مسکان تھی۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے ان کے قریب آیا۔ دوستی کو دوستی رہنے دے انکل، وہی بہتر ہے، کیونکہ انمول وہ ہے، وہ لڑکی جو بہن ہے میری، انمول ہوگا وہ شخص جس سے وہ ملے گی۔ ان کی کالر پہ نظر نہ آنے والی گرد کو جھاڑتے وہ انہیں دبے لہجے میں وارن کر رہا تھا۔ تم مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ اگر تمہارے بابا مجھے ہاں کر دے تو؟ خلیل صاحب کو کانفیڈنس سے بولے۔ سمیر نے لب بھیجے۔ کھرے کھوٹے کی پہچان انہیں مجھ سے زیادہ ہے۔ میرے بابا ہیں وہ اور میں بیٹا انہی کا ہوں، اور دوست ہیں وہ آپ کے، اس لیے تھوڑا سوچ سمجھ کے۔ بابا؟ اپنے کب سے ایک نسوانی آواز سنتا وہ چونکا۔ دل کے تار بجے تھے۔ وہ جھٹکے سے پلٹا، وہیں سمیر کے دل کی دنیا الٹی تھی۔ سامنے کھڑی وہی لڑکی تو جس دن یونین میں اس سے ٹکرائی تھی، کیا وہ اس سامنے کھڑے شخص کی بیٹی تھی؟ سمیر نے خود سے سوال کیا۔ اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار سست پڑی۔ اس کے سرخ و سفید چہرے کا اڑتا رنگ خلیل صاحب بھی دیکھ چکے تھے۔ ہیرا بیٹا یہاں آؤ۔ خلیل صاحب اب پانسا پھینکنے والے تھے۔ ایک نظر سمیر کو دیکھتی اپنے بابا کے قریب آئی۔ بیٹا باسط کہاں ہے؟ خلیل صاحب کا انداز بدلا تھا۔ جی وہ ماما کے پاس ہے، وہ دھیمی آواز میں نے اسے وہیں چھوڑ کے وہ آگے بڑھ گئے، جبکہ سمیر اس حسین دوشیزہ کو دیکھتے اپنے لب بھینچ گیا۔ تمہارے بابا ہی ہیں؟ سمیر نے اس کو دیکھنے پہ سوال کیا تو اس نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ سمیر سر نفی میں جھٹکتا وہاں سے ہٹ گیا۔ کیا؟ وہ جو مسلسل عاصم کے ارد گرد گھوم رہی تھی اب بالکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو مجبوراً اسے تیکھے انداز میں پوچھا، اور وہ جو آج بہت سی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی، عاصم کے دل کو کچو کے لگا رہی تھی۔ پہلے محبت کرتا تھا لیکن حق نہیں رکھتا تھا، پر اب پورا پورا حق رکھتا تھا۔ کوئی اور اسے دیکھے بھی تو وہ سلگ جاتا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ بہت اشتیاق سے پوچھا۔ عاصم نے اسے سر سے پاؤں تک جانچا۔ آج وہ رائل بلیو کلر کی میکسی زیب تن کی اس کا لایا گیا ڈائمنڈ سیٹ آج بھی اپنے نازک سے سرہی دار گردن میں پہنے عاصم کو وہ افسانہ لگی۔ اس کے چہرے کی چمکتی مسکان اسے ہمیشہ سب سے الگ بناتی تھی۔ عاصم اس کی مسکان کا ہی تو دیوانہ تھا۔ بتاؤ نا، یشما نے دھیمی سی سرگوشی کی۔ ہائے! باسط اچانک وہاں ٹپکا تو وہ دونوں چونک گئے۔ مائی سیلف باسط خلیل۔ باسط نے یشما کی جانب ستائش بھرے نظر سے دیکھتے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے عاصم نے سختی سے تھاما اور اتنی سخت گرفت ہوئی کہ باسط کراہ کے رہ گیا۔ عاصم کو شاک کی نظروں سے دیکھا۔ مائی سیلف عاصم رفیق جلالی۔ عاصم یشوا کو بالکل آگے چٹان بن کے کھڑا ہوا کہ یشوا اس کی پیٹھ کے پیچھے چھپ گئی۔ باسط نے غصے سے لب بھینچے، اپنا ہاتھ مسلا اور وہاں سے واک آؤٹ ہو کر گیا۔ عاصم نے پلٹ کر اس آفت کے پرکالا کو دیکھا جو ایک طرف سر گراتی اس کی طرف اسمائل پاس کرتی ارد گرد نگاہیں دوڑائے عاصم کا ہاتھ تھامے وہاں سے بیک ڈور کی جانب بڑھی۔ عاصم اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا گیا۔ باہر کھلی فضا میں آتے ہی یشوا نے گہرا سانس کھینچا اور اپنے محبوب جیون ساتھی کو میٹھی نگاہوں سے دیکھا۔ عاصم کے ماتھے پہ دو بل پڑے۔ یشوا نے آگے بڑھتے اس کے گلے میں باہیں ڈالی، اس کے بہت قریب جاتے ایک آنچ کا فاصلہ رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ عاصم کے ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ یشوا کیا کر رہی ہو؟ عاصم کو اس کا یوں قریب آنا صحیح نہیں لگا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا اور فی الحال کسی کو بتانے کی پوزیشن میں وہ تھے نہیں۔ اپنے شوہر کو کس کہتی یشوا نے دھیرے سے اپنے لب عاصم کے لبوں پہ رکھے۔ عاصم کرن کھاتا پیچھے ہٹا اور یشوا کی بازوؤں کو اپنے گردن سے لپیٹا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ اتنی بے باک کب سے ہو گئی؟ عاصم کے ماتھے پہ دو بل پڑے۔ لہجہ بھی ناگوار ہونے لگا۔ میں اب بیوی ہوں تو یہ حق ہے میرا۔ وہ بنا گھبرائے پھر سے آگے قریب ہوئی۔ یشوا بس بہت ہو گیا، اب لمٹ کراس کر رہی ہو تم۔ عاصم نے اپنی موٹیوں کو سختی سے بھینچا۔ یشوا اس کے بہت قریب آ کے اس کی آزمائش بن رہی تھی۔ خود پہ قابو رکھ پانا اب عاصم کی جان پہ بن گیا تھا۔ وہ یشوا سے دل و جان سے محبت کرتا تھا لیکن اپنے نفس پہ اسے مکمل قابو تھا۔ وہ کسی بھی نازک لمحے پہ بہکنے والا نہیں تھا، لیکن یشوا کی مسلسل بڑھتی پیش قدمی کو اسے روکنا تھا۔ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ نکاح کے بعد اب یہ مشکل نہیں ناممکن ہے۔ میاں بیوی میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ بیوی نہیں منکوحہ ہوں میری۔ عاصم نے اس کی بات فوراً کاٹی۔ یشوا کی آنکھیں پھر جھلملائی۔ عاصم کا دل اس کی نم آنکھیں دیکھ پسیجا لیکن وہ پھر بھی چہرے پہ سخت تاثر لیے کھڑا رہا۔ اب جاؤ اندر۔
आसिम ने उसे घरक कर कहा तो वो नीचे वाला होंठ निकाले फुल रोने के मूड में थी। आसिम ने अपना माथा मसला। कुछ कहता है कि उसी वक्त अंदर शोर की आवाज़ सुनते दोनों चौंके। शायद उनके अपनों में कोई बहस छिड़ी। दोनों ही एक दूसरे को देखते अंदर की जानिब भागे जहाँ सामिर ने वासिद का गिरबान पकड़ा हुआ था। अच्छी खासी गर्मा गर्मी हो रही थी। छोड़ो उसे। राहिम ने समीर के हाथ से बासित का गिरबान छुड़ाया। नहीं। समीर की आंखें लाल अंगारा हुई। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक हुआ क्या। संभाले से कुछ ज्यादा ही पुर्जे निकाल रहे हैं। मेरे गिरबान तक पहुंच के बहुत बड़ी गलती की। अपनी जुबान को लगाम दो तुम। राम को उससे सपनकारा। वह समीर को पीछे तो हटा गया था लेकिन सामने शख्स की जुबान को खींचने की ताकत भी रखता था। मेरी जुबान काबू में करेंगे। बाकी जुबानों को कैसे कंट्रोल करेंगे। इज्जत से रिश्ता मांगा है आगे से ये सुलूक किया जा रहा है। बाहर से चिल्ला के बोला। वहां मौजूद मेहमानों को एक नई कहानी मिल गई। तेरी औकात नहीं मेरी बहन की जूते के बराबर। तुझे अपनी बहन के बाल भी ना दूं। रिश्ता तो तुझे समीर फिर गुस्से से आगे बढ़ा कि खलील साहब और रबानी साहब बीच में आ गए। बस बहुत हो गया। अब आप लोग जा सकते हैं। रबानी साहब गुस्से से बोले। हमें भी कोई शौक नहीं है रुकने का। घर बला के बेइज्जत किया जाता है। खलील साहब ने बीवी बेटे और बेटी हिरा को लिए गेट के जाने बढ़े जबकि आसिम और यशवा हैरत की मूरत बने इन सबको देख रहे थे। आखिर झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ था। लेकिन आसिम की जानब देखते जलाली साहब ने लब भींचे। जो भी था वो बेटे का झुकाव यशवा की तरफ देख चुके थे। ऐसे में यशवा के लिए अचानक किसी और ने रिश्ते की बात कर दी तो रफीक जलाली को भी ये सब अच्छा ना लगा। फंक्शन खत्म हुआ तो सब घर की राह ली। दोबारा किसी ने झगड़े का जिक्र ना किया लेकिन हवेली पहुंचने तक काफी बरहमी फैलती जा रही थी। समीर हर मसले का हल लड़ाई मार कुटाई नहीं होती। रबानी साहब का इकलौता बेटा था और वो किसी तरह की दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बाबा प्लीज मेरी यशवा के बारे में बात करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। समीर की बात सुनते मासूम सी यशवा का दिल धक से रह गया। मतलब बात उसकी ज़ात से रिलेटेड थी और उसे पता ना चला। समीर जहाँ बेटियाँ होती हैं वहाँ ऐसे रिश्ते आ जाते हैं। अब ये मतलब तो नहीं कि हाथ उठाया जाए। बेगम ने भी बेटे को समझाया। तुम्हारे बाबा कर देते सहूलत से इनकार। तुम्हें किसने कहा बीच में बोलो। अजरा बेग को सा गुस्सा आ रहा था। यशवा मेरी बहन है मम्मा। मुझे अपनी ज़ात से भी पहले मेरी बहन है। और वो हुए हैं कौन ऐसे रिश्ता डालने वाले। जान से ना जाए। समीर बस कर दो और जाओ अपने रूम में। सब जाओ कल बात होगी। वो सबको रूम में जाने का क्या कि अल्टीमेटम देते खुद अपने रूम की जाने बढ़ गए जबकि जानते नहीं थे कि ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। हाथ मत छोड़ना समीर। आसिम ने उसे खाई के करीब झुके हुए समीर का हाथ थामा हुआ था जो बहुत धीरे से फिसल रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सैम भाई मेरी यशवा आपके हवाले उसको हमेशा ख्याल। उसकी बात मुकम्मल ना हुई कि हाथ छोड़ गया। आसिम ने उसका हाथ अपने हाथ से छूटता देखा। वो पहाड़ की बैक साइड की खाई थी जिसकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी। समीर भागते हुए आती यशवा को सांस थमा गया। वो कुछ दम अभी दूर ही थे कि हाथ छूटा और समीर नीचे की तरफ गिरता। यशवा को देखकर जख्मी सा मुस्कुराया। समीर वो चीखी थी। और पार्ट 2 में आपको बाकी की स्टोरी मिलेगी। ये पार्ट कैसा लगा थोड़ा सा सस्पेंस नेक्स्ट पार्ट में भी क्लियर हो जाएगा। क्या लगता है क्या होगा जो बात इस नहज तक पहुंच गई। क्या समीर बच जाएगा या नहीं। अपनी राय ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।